ডিস্ট্রিক্টে ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি প্রভাত মহাতিয়া মহোদয়। आज का तिप्रासा नुंगसाई मनो सबो कहाम सबो हामिया नुंगसाई मनो अबनी सरकार एमएलए नो बरकनो हामिया मंत्री बीजेपी सरकारो बरकनो हामिया क्यों সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল একটা এমন বিল আছে যে দিল্লিতে পাস করলে আমার যে টিপরা এই জায়গাতে আমার আমার সঙ্গে থাকবো না আমি বিরোধ করে উনি বলে महाराजा क्यों विरोध करे बुबागरा क्यों विरोध करता है क्यों नहीं करे आने थुई टिपरा थुई चिनी ये जगह हमारा खून थुई हमारा क्यों नहीं अपोज करे बुबागरा आपको एक बात बहुत सीधा डायरेक्ट बुबागरा बात करता है बुबागरा आपको दिल से प्यार करता है वहां में आप लोग आपको प्यार करता है वो आप इतना दूर रह जाएगा तभी भी बुबागरा आपको बोलेगा बुबागरा आपको प्यार करता है वहां में सब सीखी है बैठ गया प्यार करता है बुबागरा को वोट नहीं चाहिए आमी वोट चाहे ना इलेक्शन शेष हो गए आमी এই জায়গাতে নোয়াতিয়া हो মুরা সিং জমতিয়া রিয়াং দেববর্মা আমি থানচা চাই থানচা অঙ্গি থানচা না থাকলে এই পরিস্থিতি হয় কেউ বলে না আমি তো দেববর্মা আমি জমতের কথা বলবো না আরেকটা জন বলে না আমি নোয়াতিয়া আমি মুরা সিং এর কথা বলবো না আরেকটা বলে না আমি ব্রু আমি রিয়াং আমি ত্রিপুরার মানুষ নেই এই যে পরিস্থিতি আছে আগরতলা যে বসা আছে দিল্লিতে যে বসা আছে এই আমার যে একটা কুরুই থানচা কুরুই इसका फायदा उठाता है क्या 185 राजा पूरा विश्व में सबसे आगे था वो त्रिपुरा आज इतना पीछे क्यों आ गया क्योंकि हमारा थानचा टूट गया हमारा दफा टूट गया आज बुबागरा आपका कामी में आया है आपसे अनुरोध करने के लिए आपसे बुबागरा अनुरोध कर रहा है थानचा अंगदी और परिवर्तन होगा আমি বুবাগরা পুইলা আঙ্গো তিপ্রাসা আপনার উপর কেউ আক্রমণ করবে না আপনার কামির উপর আপনার দফার উপর কেউ আক্রমণ করবে না যে করবে उसके सामने प्रद्योत विक्रम माणिक्य खड़ा रहेगा लास्ट थानचा अंगदी ये समय ये मैसेज आप सबको बोलिए बुबागरा आए लोगों दफनी बुबागरा आए लोगों दफनी बुबागरा आए लोगों महाराजा आए लोगों